नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ मार्च 29 शनिवार आपण मानक पाई नहीं आसिछु आज 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। भिडियोटी को गोटे लाइक करने सह आम चैनल को प्रथम थर आसी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु प्रत्येक दिन सकाळे गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जानिबा। नंबर 1 राशन कार्ड को नहीं बड़ अपडेट देइछंती ओडिशार खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र से सूचना देइछंती। मार्च मास 31 तारिख हेउछि राशन कार्ड ई केवाईसी अपडेट रो शेष तारिख। जो व्यक्ति माने ए पर्यंत राशन कार्ड रो ई केवाईसी कराई नाहंती से माने मार्च मास 31 तारिख पूर्वरु राशन कार्ड रो ई केवाईसी कराई नियंतु। जदि कौनसी व्यक्ति मार्च मास 31 तारिख पूर्वरु राशन कार्ड रो ई केवाईसी कराउ नाहंती तेबे तांको राशन कार्ड को काटी दिया जिवो। से आहुरी मध्य सूचना देइछंती जो व्यक्ति मानकर मासिक आय 10,000 किंबा ताठू अधिक से मानकर राशन कार्ड को काटी दिया जिवो। जो व्यक्ति मानकर मासिक आय 10,000 टंकारु कम से मानकर राशन कार्ड को रखा जिवो। ओडिसा रे पाखापाखी 3,50,00,000 लोकंक पाखरे राशन कार्ड रहिछि। सेति मध्यरु 2,50,00,000 लोक ए पर्यंत राशन कार्ड रो ई केवाईसी कराई नाहंती किंतु ए पर्यंत 50 लाख रु अधिक व्यक्ति राशन कार्ड रो ई केवाईसी कराई नाहंती। ओडिशार खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइछंती 4,31,847 जन अयोग्य राशन कार्ड हिताधिकारी धरा पड़िछंती। सेमानक मध्यरु 91,280 जनकर राशन कार्ड को काटी दिया जाइछि। मार्च मास 31 तारिख पर जना पड़िबो समुदाय केते लोकंकर राशन कार्ड कटिछि। एप्रिल मास 15 तारिख पर नुआ राशन कार्ड पई आवेदन करिथिबा समस्त व्यक्ति को नुआ राशन कार्ड प्रदान कराजिबो। ए पर्यंत नुआ राशन कार्ड पई 8 लाख रु अधिक व्यक्ति आवेदन करि सारिछंती। एबे सेमानकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया खूब जोरसोर रे चली अछि। वेरिफिकेशन प्रक्रिया शेष होबा परे सेमानकु एप्रिल मास 15 तारिख परे नुआ राशन कार्ड प्रदान कराजिबो। एनै गतकाली सूचना देइछंती ओडिशार खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। नंबर 2 ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना देइछंती ओडिशार आउ 8टी सहर रे मो बस सेवा आरंभ कराजिबो। नुआ सहर गुड़िक हेउछि अनुगुड़, झारसुगुड़ा, जाजपुर, केउंझर, बारिपदा, जयपुर, कोरापुट, रायगड़ा एवं बालेश्वर। पूर्वरु मो बस केवल भुवनेश्वर, कटक एवं पुरी रे चलुथिला। नंबर 3 ओडिशार उप मुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइछंती ओडिशा रे एणिकी नवम एवं दशम श्रेणीर पिला माननकु मध्याह्न भोजन प्रदान कराजिबो। समस्त सरकारी विद्यालयर प्रथम श्रेणी रु दशम श्रेणी पर्यंत मध्याह्न भोजन प्रदान करिया पई निष्पत्ति निया जाइछि। यह सहित सप्ताह रे 4 थर अंडा एवं 3 थर पुष्टिसार युक्त लडू प्रदान कराजिबो। एथि पई राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 570 कोटी टंका खर्च करबाकू जाउछंती। ओडिशार उप मुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइछंती सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार दिन पिलांकु अंडा मिलिबो। सेही परि मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार दिन पोषण युक्त लडू प्रदान कराजिबो। नंबर 4 आगामी 3 दिन पई राज्य रे हीट वेव वार्निंग जारी करा जाइछि। एने पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेही परि एप्रिल मास 2 तारिख बेलकु ओडिशा रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आसंता 24 घंटा मध्य रे राज्य रे तापमात्रा वृद्धि पाइबो। आगामी 3 दिन मध्य रे राति रे तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबार संभावना रहिछि। एथि पई संबलपुर एवं बौद्ध जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेही परि मार्च मास 29 तारिख रे झारसुगुड़ा, संबलपुर, बौद्ध, सोनपुर, कलाहांडी एवं बलांगीर जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। 30 तारिख रे बरगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बौद्ध, सोनपुर, बलांगीर एवं कलाहांडी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। आसंता मार्च मास 30 तारिख पर राज्य रे तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबो। यह सहित एप्रिल मास 2 तारिख बेलकु ओडिशार विभिन्न जिले में वर्षा हेबार संभावना रही। एने गतकाली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। नंबर 5 ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी राज्य सरकार
ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମୟ ସୀମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ରାସନ ନେବାକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାସନ ସମୟ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 10ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ସହିତ ଗହମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ସହ 5 କିଲୋ ଗହମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନମ୍ବର 6, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ପୁରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଚାଲୁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ ମାସ 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସମସ୍ତ ଦିନରେ ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚାଲୁ ରହିବ। ଜୁନ ମାସ 7 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଶନିବାର ଦିନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ରେଳ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 7, ରାସନ କାର୍ଡ KYC ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଚୋର ହିତାଧିକାରୀ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 3,81,82,327 ଜଣ KYC କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା 1,39,493 ଜଣ ରାସନ କାର୍ଡର KYC କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 91% ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡର KYC କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। 4,31,846 ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 91,280 ଜଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 5,23,126 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡର KYC କରାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡର KYC କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ।